Alors, l'exercice d'application ديالنا هو كالتالي. Calculer l'énergie d'ionisation de l'hydrogène. Question 1. Deuxième question pour l'exercice ديالنا. Calculer l'énergie d'ionisation de sodium. Bien sûr, l'hydrogène Z ديالو كتساوي 1 fait partie des atomes monoélectroniques. Sodium Z ديالو كتساوي 11 fait partie des atomes polyélectroniques. Alors, أجب دابا l'énergie d'ionisation les règles de Slater. باش نفهمو مزيان المثال الاول فقط السؤال الاول تعمدت نحطو غير باش نفهمو شنو هي بعدا l'énergie d'ionisation. اولا شنو هي énergie d'ionisation? L'énergie d'ionisation fait partie de notre programme. Donc, شنو هي énergie d'ionisation? C'est tout simplement l'énergie d'ionisation هي l'énergie nécessaire الطاقة اللازمة باش ننتزع واحد الكرة واحد الالكترون. دونك باش نشرح لينيرجي ديونيزاسيون تخيل واحد الوليد كيلعب بواحد الكره. الوليد شاد واحد الكره بيديه ها هي. دونك هاد الوليد هو اتوم ا. جا واحد الوليد اخر بغى يجبد ليه ديك الكره، بغى يحيد ليه ديك الكره. دونك بغا يحيد ينتزع عليه هاد الكرة هادي. هاد السيد هذا هو بي بار اكزومبل. الوغ شنو غادي يطرا؟ الأ غادي يفقد الكرة والبي غادي يحيد الكرة ويرميها على برا. دونك المهم الكرة تحيدات على برا. دونك هذا جا طبق واحد الطاقة او. الطاقة اللازمة لانتزاع الكرة من هاد السيد هذا هي اللي كتسمى لينيرجي ديونيزاسيون. هذا فقط انالوجي غير باش تفهموا مزيان. دونك اوتوماتيكمون شنو بغيت نوصل من هذه؟ اللي بغيت نوصل من هذا الشيء كامل من هذا المثال اللي درت هنايا هو انه تخيلوا عندي شكون هي الكره ديالنا؟ هو الالكترون. شكون هو الوليد؟ هو البروتون ولا هو النويو. دونك النويو ديالنا كنسمع عليها ما بها entouré par un électron. بغينا نحيدو لهداك الالكترون اسيدي، ما بغيناش يبقى كيدور هنايا. اي دونك تو سامبلومون شنو غادي نديرو؟ غادي نعطيوه، غادي نضربوه بواحد نيكسيتيوه بواحد الانرجي بحيث انه غادي يخرج من فوالا. دونك كانت عندي واحد لاطوم ا فاذا بيا حولتها. دونك عطينا واحد الانرجي فشنو طرا؟ فقد لينا هاد الالكترون. دونك الأ كتحول لينا الأ بلس un électron. C'est bon? Donc l'énergie d'ionisation, donc plus un électron. Donc il y a الطاقة. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un atome. ضروري خص تكون هاد الاتوم à l'état gaz, à l'état gazeux. Donc c'est très intéressant هنا نزيدو à l'état gaz. ديك الطاقة اللازمة باش كنحيد واحد الكترون لواحد الذرة هي كتسمى طاقة تأين، انرجي ديونيزاسيون. دونك اوتوماتيكمون هنا الأ كتكون عنده واحد الانرجي او ا، الأ بلس كتكون عنده واحد الانرجي او ا بلس. اي كيما شفنا في لا تيرموشيمي باش كنبغي نحسب لينيرجي ميزون جو ولا الطاقة المتغيرة ما بين جوج ديال الحالات، بحال قلتو عندي هنا واحد ليطا انيسيال وهنا واحد ليطا فينال. دونك لينيرجي ميزون جو هي تو سامبلومون الحالة النهائية ناقص الحالة البدئية. دونك كنقول ان دلتا او كتساوي او ا بلس موان او ا.
ايماجينو ان الذره قبل ما نحيد لها الالكترون ديالها كانت فيها مثلا 10 كيلو جول، الطاقه ديالها كانت 10 كيلو جول. ملي حيدنا لها الالكترون ديالها ولات 5 كيلو جول. فهذا كيعني ان الطاقه اللي فقدتها الذره او اكتسبتها فاش انتزع الالكترون هي 10 ناقص 5، هي 5 كيلو جول. سي بون. فوالا دونك هذه هي لينيرجي ديونيزاسيون. دونك ندوزو للسؤال الاول، كالكولي لينيرجي ديونيزاسيون دو لاتوم ديدروجين. نطبقوا فيه هاد لا ديفينيسيون اللي تعرفنا عليها. الوغ شنو هي دونك كيستيون 1. كان عندنا واحد الهيدروجين ما عليه ما به، فإذا به يتحول إلى H بلس ان إلكترون. دونك فقد إلكترون تحول ل H بلس كما درنا في الشيما ديال قبيله. الهيدروجين كانت عنده واحد الانرجي انيسيال اللي هي OH. دونك OH شحال كتساوي؟ سي موان 13.6 ديفيزي بار ان او كاري. في الحالة ديال الهيدروجين ديالنا الان كتساوي واحد، ce qui explique que l'énergie de l'hydrogène égale à moins 13,6 électron-volts. Alors, من بعد ما تحول ل H+, غادي تولي عندنا الطاقة ديالو هي OH+. OH+, هي tout simplement شحال؟ سي toujours moins 13,6 divisé par n au carré. أنا باش نفهمو هاد البلان مزيان ضروري خصني ندير واحد الشيما. الوغ كيفاش كان اكسيتي الهيدروجين ولا كيفاش كنتزع الالكترون ديال الهيدروجين؟ دونك هنا كيكون عندي واحد الالكترون كيسيركولي عندي في الان ايكال 1. سي بون اللي حسبنا ليه الطاقه ديالو لقيناها كتساوي موان 13.6 الكترون فولت. فشنو غيطرا؟ غادي نجي لهاد الالكترون هذا غادي نضربو لا لوميير ولا بلا شالور اكسيتيرا، لينيرجي تيرميك ولا لينيرجي لومينوز. فشنو غادي يطرا لهاد مسيو الالكترون؟ غادي توقع ليه une excitation, c'est-à-dire qu'il va passer à un niveau supérieur. دونك انا بغيت نكسيتي هذا الالكترون بحيث انه ينتقل من ان ايكال 1، ما بغيتوش يبقى كينتمي ليا للذره، يعني بغيت نحولو لواحد النيفو فينال ديالي في هذه الحاله هو ان ايكال لانفيني ولا بلس لانفيني. سي بون. دونك الالكترون هرب، يعني ما بقاش كينتمي ليا للذره اصلا. دونك بغيت نهرب وبغيت نضرب داك الالكترون حتى ما يبقاش يدور على النواه. الوغ في هذه الحاله هذه بحال شي كره ضربناها برجلينا واختفت في الفضاء. C'est la même chose ici, donc nous allons remplacer n par plus l'infini. Et donc cela explique que l'énergie de H+, ça va nous donner moins 13,6 divisé par n à la puissance 2. Donc on remplace n par plus l'infini. Donc ça va nous donner plus l'infini à la puissance 2. وكنعرفوا اننا الا قسمنا شي عدد على بحال دابا خبزه قسمناها على مليون ديال البشر، كل واحد شحال غياخد؟ حتى واحد ما ياخد شي حاجه، غيضربوا في التالي حتى واحد ما يصدق واكل شي فهمتي؟ يعني موان 13.6 ديفيزي بار بلس لانفيني و على بويسونس 2 يا حسره. دونك شنو غادي تعطينا؟ عدد كبير قسمناه على لانفيني، دونك سافا نو دوني تو سامبلومون 0. OH plus égale 0 électron volt. Et donc هنايا انتقلنا من واحد الطاقة بدئية اللي هي موان 13.6 الكترون فولت لواحد الطاقة نهائية اللي هي 0 الكترون فولت. et donc شنو هي لينيرجي ديونيزاسيون؟ هي لينيرجي نيسيسير باش انني نحيد هاد فوالا باش نحيد الالكترون الذرة هي دلتا او، ودلتا او هي اللي كنرمزو لها ب اي هي لينيرجي ديونيزاسيون. بارفوا تقدروا تلقاو دي بروف اللي كيرمزو لها بي اي ولا لو بوتونسييل اللي كيسميها بوتونسييل ديونيزاسيون.
Donc c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron. Et donc tout simplement, je donc delta E, il y a l'état final moins l'état initial. Donc c'est 0 moins 13,6. Donc delta E tout simplement égale moins, donc c'est 13,6 électron-volts. Voilà. هذه هي الطريقة باش كنحسبوا l'énergie ديونيزاسيون. دونك كان الهدف ديالنا من هذا ليكزيرسيس بعدا كمرحله اولى هو نفهموا شنو هي لينيرجي ديونيزاسيون اي ابري نشوفوا العلاقه ديالها مع لي ريغل دو مسيو سلاتر. الوغ ارانا دابا لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون الا قال لي البروف كالكولي لينيرجي ديونيزاسيون دو صوديوم، هنا لا مفر لي جو دوا يوتيليزي لي ريغل دو سلاتر. علاش؟ لأن الصوديوم عنده تبارك الله شحال 11 زائد 11 شنو كتعني؟ أن لو نومبر دي زيليكترون كيساوي 11 وأن لو نومبر ديال لي بروتون كيساوي 11. دونك 11 il est supérieur strictement à 2. Donc tout simplement الصوديوم il fait partie des atomes polyélectroniques. Donc alors كان عندي واحد الصوديوم Na ضربته بواحد طاقة فتحول ليا بيان سور كان عندي Na à l'état gaz ضربته بواحد الانرجي وتحول ليا Na plus gaz plus un électron. C'est bon? Voilà, donc pour calculer l'énergie totale de l'électron, pour calculer l'énergie d'ionisation, donc je vais dire tout simplement, je vais dire donc une énergie initiale, l'énergie Na, on a une énergie finale Na+. Donc ما بينهما هي l'énergie d'ionisation. Donc automatiquement l'énergie d'ionisation هي tout simplement الطاقة البدئية الطاقة النهائية Na+ gaz moins l'énergie de Na gaz tout simplement. Alors هنا خصني نحسب الطاقة ديال الصوديوم. شحال هي الطاقة ديال الصوديوم؟ E Na. شحال هي l'énergie totale ديال الصوديوم؟ دونك باش نحدد pardon. Alors pour calculer l'énergie totale de sodium خاصني ضروري ندير الشيما كتسهل عليا كتخليني نعرف فين غادي بالضبط. دونك باش غندير الشيما بيان سور راه ديجا خدمنا على لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال الصوديوم. دونك Na Z égale 11 1s2 2s2 2p6 3s1. Alors كيفاش غنحسب l'énergie totale ديال الصوديوم؟ ben c'est tout simplement كنقسمها على حساب en fonction ديال لي جروب دو سلاتر. دونك كنحسب l'énergie ديال 1s نحسب l'énergie ديال 2s 2p ونحسب l'énergie ديال 3s بوحدها. Donc automatiquement la méthode par laquelle je peux calculer l'énergie totale ديال الصوديوم هي donc énergie totale de l'atome de sodium égale C. أنا ما ننساش هادو. donc عندي 2 électrons 6 électrons 1 électron. donc c'est 2 multiplié par l'énergie de 1s plus donc شحال عندي من électron هنايا؟ donc 6 plus 2 ça va nous donner 8 donc plus 8 multiplié par donc كل énergie كنحسب لها الطاقة ديالها كل نيفو د سلاتر ولا كل جروب دو سلاتر كنحسب ليه الانرجي ديالو. donc E 2s 2p c'est bon. علاش درت 8 parce que j'ai 8 électrons et donc finalement plus 1 multiplié par l'énergie ديال niveau 3s.
Et donc لاحظتوا كيفاش فرقت المشكل بولي الكترونيك خدمت عليهم مونو الكتريكمون. دونك غنحسب l'énergie d'un électron qui se trouve sur 1s, d'un électron qui se trouve dans 2s de p ou d'un électron qui se trouve sur 3s, et après هذه هي l'énergie totale ديالي tout simplement. إذا نبداو على بركة الله. En respectant les règles de Slater, nous allons commencer par calculer le premier niveau, l'énergie du premier niveau, les هو donc نبداو le premier niveau E1s. donc E1s شحال كتساوي ليا؟ donc E1s كتساوي ليا tout simplement moins 13,6 multiplié par z étoile au carré divisé par n étoile au carré. Bien sûr z اللي غنخدم بها في هذه الحالة هي z ديال 1s. donc غنحسب la charge fictive pour le niveau 1s. donc غادي نبدا نحدد z effective ديال 1s هي z moins sigma 1s. Et il y a tout simplement z. Donc je remplace z par 11 moins sigma de 1s. Donc je remarque bien que les deux électrons, j'ai le même niveau. Donc même niveau énergétique. 1s, donc il fait partie du même niveau. Et puisqu'il fait partie du même niveau au niveau 1s, donc c'est 0,30. C'est bon. واضحة. شي ديجا خدمناه في l'exercice ديال قبيلة. فوالا دونك هذه هي زد فيكتيف. فوالا و ان فيكتيف ولا ان ايطوال في هذه الحالة كتساوي puisque عندي لاحظوا معايا 1. donc l'électron se trouve sur le niveau 1, donc je remplace n étoile par 1. مازال غادي نعطيكم واحد الطابلو ديال هاد n étoile امتى كيتبدلوا à partir du 4. après donc أنا حسبت دابا حددت ال n, donc il ne me reste que de faire l'application numérique. donc E1s égale moins 13,6 fois z étoile 1s اللي هي 11 moins 0,30 divisé par n étoile au carré, donc il y a 1 au carré. Et voilà. Donc, khadma calculatrice, mais il faut s'entraîner, s'il vous plaît, s'entraîner sur les calculs. Nous avons d'abord E2S de P. 2S de P. بنفس الطريقة il y a moins 13,6 divisé par n étoile au carré. n étoile في هذه الحالة هي 2 tout simplement. donc multiplié par z effectif ديال ديال niveau 2s de P. alors كيفاش غنحسب z effectif ديال 2s de P؟ Voilà, donc كيفاش غنحسب z étoile ديال 2s de P. donc il y a z moins sigma 2s de P. sigma 2s de P. donc أنا اللي يتلف يخدم بالشيما. سي با لا بين نديرو ديك الشيما ديال قبيلة. donc كنجي كنمثل هنا 1s. هنا كنمثل 2s de P. هنا كنمثل 3s. donc l'électron علاش أنا خدام على أن électron qui se trouve sur un 2s de P. donc كنلاحظ أنه هاد الإلكترون كيخضع الإزعاج ديال 7 الإلكترونات من بني جلدته باسكو عندك هنايا d'après la configuration électronique عندك 8.
Donc, qui dérangeait 7. Donc, c'est pour cette raison on doit multiplier par 7 pour calculer sigma 2s de p. Donc, c'est 7 multiplié puisque ben donc c'est 0,35 لأنها différent de 1s. وعاد غنزيد هنايا دونك هادشي ديجا راه شفناه قبيله. جوج جايين لتحت دونك هاد الجوج كيزعجوا لينا هاد الالكترون هذا بنفس الدرجه دونك سي لو نيفو n moins 1 دونك سي 0,85 دونك سي 2 fois 0,85 et voilà وكنجي نحسب E2S de P. C'est bon. Après كل نيفو دونك E3S بنفس لا ميثودولوجي. مي حنا دابا بغينا دونك هنا هادشي فقط تعمدت انني نديرو غير باش تفهموا كيفاش كنخدم على كل نيفو بوحدو. دونك ملي يقول لي حسب لينيرجي توتال دان اتوم كنحسب هاد الطاقه بوحدها E1 كنحسب E2 وكنحسب E3 ومن بعد كندير لا سوم كيعطيني l'énergie totale. Mais d'abord, nous allons regarder notre objectif dans cet exercice, c'est de calculer l'énergie d'ionisation. Donc là, je passe à une méthode beaucoup plus simple. وهذه هي الطريقة اللي غتخليكم تربحوا الوقت. Donc dans un premier temps, خاصني ضروري ندير Na غاز كتحول ليا Na plus bien sûr gaz plus un électron. Donc, في الأول كانت عندي la configuration Na Z égale 11, la configuration ديالو 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. غادي نخدم حتى على la configuration ديال Na+. Z dialo, c'est une constante, il représente le nombre des protons dans un atome neutre, mais cet atome il est chargé, donc le nombre des électrons automatiquement, puisque on a un électron, donc ça va nous donner Z-1, donc c'est 10 électrons, d'accord, عدد الإلكترونات هو 10 électrons. Et donc dans la configuration électronique, ما غاديش نعوض 11 لأن الذرة ديالي فقدات électrons, donc غنعوض 10, donc ça va nous donner 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Alors, l'énergie d'ionisation, il y a l'énergie de Na+, moins l'énergie de Na. L'énergie de Na, déjà خدمنا عليها من بعد ما فرقنا لي جروب ديال سلاتر. Donc, ENA égale 2 électrons qui se trouvent dans 1s plus 8 électrons qui se trouvent dans le niveau 2s2p plus un électron qui se trouve dans 3s au 3s. Le Na plus égale 2E1s plus 8 حتى هنايا لي جروب دو سلاتر عندي. باردون انا ما عنديش الحق نمثل هذا لان ولا عندي لو نومبر دي زيليكترون كيساوي 10. دونك جي با لو دروا ضروري خصني نحتار من لا ليميت ديالي. دونك عندي 11 الالكترون دونك علاش انا مثلت دونك اوتوماتيكمون 3s 0 هنايا. دونك 3s 0 بما انها 0 ما غتبقاش غتانيلا سي بون دونك ما غتبقاش هادي. Et voilà, donc plus 8 multiplié par l'énergie de 2s de P. Et après, on va I. Donc, le I, كتساوي ENA+, donc غادي نعوضها بالقيمة ديالها 2E1s plus 8 2s de P moins 2E1s plus 8 E2s de P plus 1 E3s. Et donc, qu'est-ce que je remarque?
pardon, c'est moins. Donc, on a entre parenthèses, voilà, entre parenthèses. Pardon. دونك الاي شحال كتساوي؟ ندير الخدمه ديال المعكازه هادي ها هي ونديرها سيدي اونتر بارونتيز موان الوغ شنو غنلاحظوا؟ غتمشي لنا دو مع هادي تمشي لنا 8 مع 8 اي دونك غنلاحظوا ان l'énergie d'ionisation ما هي إلا E 3S. اي فوالا دونك من بعد غادي نجيو نحسبوا الانرجي ديال 3S بنفس الطريقه اللي درنا قبيله. دونك هنا ما فيها باس نعاودوها باش تميتريزيو معايا لي ريغل دو سلاتر. الوغ شحال هي l'énergie d'un électron qui se trouve dans 3S. Donc كندير الشيما ديالي tout simplement. هنا عندنا 1s2 c'est-à-dire 2 électrons, mais c'est mieux باش نتخيلوا الامور نمثلوا الالكترونات هكا. عندي في النيفو الثاني 2s2 2p6 donc عندي 8 électrons. Voilà, donc après le troisième niveau, on a 3S1. فوالا تسالي زهروا عالي. حنا بغينا نحسبوا داكشي علاش كلشي تقتلب غير هاد O3S. دونك بغينا نحسبوا الطاقه ديال هاد الالكترون اللي جاينا في 3S هي لينيرجي ديونيزاسيون كما ديمونطرينا ان الاي كتساوي l'énergie de 3S. Alors, شحال هي l'énergie de 3S? L'énergie de 3S هي tout simplement moins 13,6 fois Z fictive de 3S divisé par n étoile au carré. Avec n étoile égale à combien? Égale à 3, bien sûr. Ou Z étoile 3S هي شحال؟ هي Z اللي هي 11 موان سيغما ديال اش ديال 3S. بقى لي نحسب سيغما 3S ونعوض وفوالا هنا هو هذاك. دونك سيغما ديال 3S كيفاش غنحسبها؟ غنلاحظ ان هاد الالكترون الزرق كيخضع كيديرونجيوه 8 تحت منه 8. دونك كنضرب 8 puisque العلاقه ما بين 3 والجوج هي n moins 1 كنهبط بدرجه. Donc je dois multiplier d'après le tableau, je dois multiplier par 0,85 plus
غنلاحظوا ان هادو عاوتاني كيديرونجيو هاد الجوج puisque من هنا لهنا سي انفيريور ا ان موان 1 دونك غادي نضرب تو سامبلومون وعندي جوج الكترونات ياك ها هما دونك 2 و puisque سي انفيريور ا ان موان 1 دونك غنضرب في واحد اي فوالا كيبقى ليا فقط ندير اون ابليكاسيون نيميريك وهاني حسبت لينيرجي ديونيزاسيون دونك من بعد التعويض غادي تلقاو ان لينيرجي ديونيزاسيون كتساوي 7,31 الكترون فولت. اي فوالا هذه هي لي ريغل دو سلاتر. لاش صالحين لي ريغل دو سلاتر في الواقع كتكون عندي واحد الضراءه في الحاله الغازيه وبغيت نحيد لها الكترون يعني بغيت نحولها ل A+. باش نحيد لها هاد الالكترون هادي كيخصني واحد الطاقه دونك براتيكمون انا كنتنبأ بالطاقه اللازمه لانتزاع الالكترون à l'aide des règles de Mr. Slater. اي فوالا كنتمنى تكونوا ضبطتوا معايا في هاد لا سيونس شنو كنقصدوا بلي ريغل دو سلاتر. سي بون سهيله شيماء اسكو سي كلير سيل فو بلي؟ ما كاينش شي بروبليم؟ سينو ندوزو une autre partie نكملو دونك اخر حصه كنا توقفنا في الطابلو بيريوديك. دابا نشوفو كيلكو بروبريتي ديال الطابلو بيريوديك.